Hi, ma'am. Tapos ka na ba kumain? Yes, tapos na. Ma'am, may magic ako. Magic. Magic, wow. O, tingnan mo ito, ma'am, ha? Ano yung tsura niya? Face. Face. Pupunitin ko, ma'am, ha? O, hahaha. O, punitin natin. O, hahaha. Punitin natin ulit. O, hahaha. Tapos, ma'am, gugumusin lang natin yan. Gugumusin natin. Tapos, ang mangyayari dyan, ma'am, ganyan na. Okay? Tapos blow mo, ma'am. Blow. Ooh! Watch. Dahan-dahan natin buksan, ma'am. Ay! 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 Wala. Ay! Magic! Oh. Tingnan mo, ma'am. Tingnan mo. Baka sabihin mo, punit-punit yan. Tingnan mo. Bilis ng kamay mo, Victor, ha? Oh. Galing, no? Asa, balas ng Walang kamay daya. mo. Ha? Galing, ha? Galing, no? Sige, ako, may magic din ako. May magic ka rin? Meron ka pa isa nito? Ah, meron. Okay na. Ito. Oh. Okay na. Sige, pakitaan kita, ha? Upo ako, sige. Upo ka dyan. Oh. Upo ka lang dyan. Ah, anong Kita gagawin? mo, buo. Ah. Buo, ah. Gagawin ko lang yung ginawa mo. Oo, sige. Okay, sige. Tiklop, Yan, tapos tiklop. punit. Oh. Punitin ko, ah. Magician ka rin, ma'am? Oo naman. Ano ka ba? Oo, hindi mo alam. Oo, sige. Oo. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Ayan na. Okay naman. Okay. Ayan. I-blow din. Wait lang. Hindi ka pa sa akin. Ready? Ayan. Pag gagawin mo, i-blow mo din, ha? Ay, yung malaki para matiman. Sige. Okay. Oo, kalokohan. Victor, magtrabaho ka nga doon. Kanina, Wala ko ba, ma'am? Magic yung gagawin mo. kanina ka pa kapag. Lakad-lakad. Trabaho doon. Sabi mo, magic yun, ma'am, eh. Magic,